बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं डीडीपी एनालिटिका। अमेरिका की जो डॉक्यूमेंट्स लीक हुई उनकी इंटेलिजेंस की, जो कि 100 से ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स बताई जाती हैं और बड़ा काफ़ी वॉल्यूमिनस हैं, उन डॉक्यूमेंट्स की कोई ना कोई चीज़ जैसे जैसे मुख्तलिफ ममालिक असेस कर रहे हैं वो बाहर निकलती है और उससे इंफॉर्मेशन मिलती है कि अमेरिका क्या सोचता रहा, क्या कहता रहा। इन डॉक्यूमेंट्स में यूक्रेन की जंग के बारे में बहुत कुछ है। मसलन एक डॉक्यूमेंट के तहत ये बताया गया है कि इस जंग में 3,54,000 लोग अभी तक मारे जा चुके हैं, जिसमें ज़्यादा यूक्रेन के हैं और रशिया के भी बहुत ज़्यादा हैं, 1-1.5 लाख से ज़्यादा। ये भी डॉक्यूमेंट में कहा गया कि ये जंग जो है ये अब तूल पकड़ती जा रही है और 2023 भी साल इसी में गुजरेगा। ये दूसरी जंग अज़ीम के बाद ये सबसे बड़ी जंग है जो कि इस खित्ते में लड़ी गई है, वरना तो यूरोप के बहुत सारे मुल्क जो हैं वो 2000 वो इसमें वर्ल्ड वॉर 2 में इन्वॉल्व थे और बहुत बड़ी बड़ी जंगें हुई। लेकिन अब यहाँ पे जो जंग इस खित्ते में यूक्रेन की जारी है, वो कहा जाता है कि जंग अज़ीम के बाद ये सबसे बड़ी जंग है। इसमें हर तरह के हथियार इस्तेमाल हुए हैं। जो सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें अमेरिका ने अपनी जासूसी और मुख्तलिफ आलात इस्तेमाल करके तो उन्होंने एक इंसाइट दी है, एक जाहिर किया है कि वो जंग के बारे में क्या जानते हैं और क्या सोचते हैं। उसमें उनका मुख्तलिफ जो कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं उसके बारे में भी उनकी राय है। एक 23 फरवरी 2023 की एक असेसमेंट है टाइटल बैटल ऑफ डॉनबास। आपको याद होगा कि डॉनबास की जंग हुई थी, डॉनबास की, वहाँ पे जहाँ रशिया ने इस इलाके पे कब्जा किया था और काफ़ी शदीद जंग हुई। बाद में कुछ थोड़ा सा इलाका इसमें से रशिया का हाथ से निकल भी गया, यूक्रेन ने ले लिया। अमेरिका की असेसमेंट उस वक्त की कहती है कि ये जंग जो है ये बेनतीजा रहेगी, यानी डॉनबास में रशिया का कब्जा नहीं होगा, जंग बेनतीजा होगी, कुछ रशिया के पास होगा, कुछ यूक्रेन। लेकिन देखने में ये आया कि ज़्यादातर इलाका रशिया कब्जा कर गया। फिर ये भी इसमें कहा गया कि रशिया जो है वो 2023 पूरा उसका लग जाए तो तब भी वो यूक्रेन का जो मशरकी इलाका है सारा वो कब्जा नहीं कर सकेगा। जंग जो है वो बिल आखिर इसी तरह कैजुअल्टीज बेस्ड होगी, जिसमें टैंकों का बड़ा नुकसान होगा, गाड़ियों का नुकसान होगा और इसी तरह मैन पावर का नुकसान होगा और अल्टीमेटली ये बेनतीजा जंग रहेगी। उसमें उनका ख्याल था कि जो रूस के गोल्स हैं जो वो हासिल करना चाहता है वह यहाँ से वो नहीं कर सकेगा, नाकाम होगा। इसमें रशियन फोर्सेस जो हैं उनकी बारे में भी ये कहा गया कि उनके टैक्टिक्स अच्छे नहीं, उनका गोला बारूद जो है वो अब ख़त्म हो रहा है और जंग में जो फ़ौजें हैं वो बिल्कुल अब एग्जॉस्ट हो गई हैं, थक गई हैं और रशिया जो है वो अब बड़ी हद तक फ्रस्ट्रेटेड है कि जंग तूल पकड़ गई। लेकिन ये चीज़ें भी कोई ख़ास दुरुस्त साबित नहीं हुई। कैलोरीज के फिगर मैंने पहले जिक्र किया कि वो बहुत ज़्यादा इन्होंने बताए हैं, कहा जाता है कि वो तकरीबन 10 गुना ज़्यादा थे। अच्छा, अब सूरत हाल क्या है? अभी सूरत हाल ये है कि रिसेंट जो कांग्रेस में बातचीत हुई और उसमें डिस्कशंस में ये बताया गया कि रशिया जो है वो उसी तरह ताकतवर है। ख्याल ये था कि उसकी इकॉनमी बर्बाद होगी सैंक्शंस की वजह से, जो नहीं हुई। और ये जो हम बड़ा बढ़ा चढ़ा के यहाँ बात करते रहे कि यूक्रेन को फतह हो रही है और रशिया का ये नुकसान हो गया, वो हो गया, मारे गए, वो बुनियादी तौर पे गालिबन था इसलिए कि अमरीकी अवाम को ये बताया जाए
ایک طرف تو روسیوں کا morale لو کیا جائے پروپیگنڈے کے سے، اور دوسری طرف امریکی عوام کو یہ بتایا جائے کہ فتح ہو رہی ہے، لہذا یوکرین کو جتنا بھی پیسہ چاہیے وہ دیا جائے، جتنے ہتھیار چاہیے وہ دیا جائے۔ لیکن یہ اسیسمنٹ غلط تھی۔ اب امریکی کہتے ہیں کہ جو یوکرینین ہیں وہ بہت کچھ وصول کرتے ہیں ہم سے، جبکہ یہ کرپٹ ہیں، چور ہیں، اور بہت کچھ پیسہ اور چیزیں کھا گئے ہیں، ہتھیار بھی بیچتے رہے ہیں۔ اب اس میں واضح طور پہ نئی اسیسمنٹ کے تحت پتہ چلتا ہے کہ رشیا کو پراپر سپیریورٹی حاصل ہے ہر چیز میں، اور جو کچھ بھی رشیا کر رہا ہے وہ اپنے ہی ایک اسیسمنٹ کے تحت یا اپنی پلان کے تحت کر رہا ہے۔ جو امریکہ کی اپنی ایکچوئل اسیسمنٹ ہے، یعنی ان ڈاکومنٹس میں تو کہا گیا کہ 1.5 لاکھ سے 1,70,000 کے قریب رشین فوجی مارے گئے، لیکن جو ایکچوئل اسیسمنٹ ہے وہ اب اعداد و شمار بتاتی ہے کہ روس کے تقریباً 20,000 فوجی جو ہیں وہ ہلاک ہوئے ہیں۔ اب یہ کوئی اوتھینٹک نہیں ہے، یہ رشینز بتا سکتے ہیں کہ کس حد تک یہ فگرز درست ہیں، لیکن جو فگر پہلے امریکہ بتاتا رہا وہ کسی بھی صورت میں درست نہیں تھے، اور نتیجہ یہ کہ وہ فگرز رشین ہمیشہ کہتے تھے کہ یہ جھوٹے ہیں اور پروپیگنڈا ہے۔ پروپیگنڈا ڈیفینیٹلی امریکہ کا بہت مضبوط تھا، اور پورے نیٹو کنٹریز ساتھ تھے اور مل کے انہوں نے کیا۔ ہم ایک دو ویلاگ کریں گے ان کے پروپیگنڈا مشینری پہ بھی کہ کیسے انہوں نے کیا، لیکن ڈیفینیٹلی ہم لوگ بھی بیٹھ کے یہاں پہ اپنی اسیسمنٹ میں بہت حد تک غلطی کھا گئے، مغالطے میں تھے کہ شاید واقعی رشیا کا بہت نقصان ہوا، اور ابھی یوکرین جو ہے وہ شاید سارے علاقے اپنے واپس لے لے گا، لیکن یہ ہو نہیں سکا۔ جتنے ویپنز اور جتنی اعلیٰ ٹیکنالوجی دی گئی یوکرین کو مغربی دنیا کی طرف سے، وہ ساری ہوتے ہوئے بھی وہ کام نہ کر سکی جس کی توقع تھی۔ یہاں تک کہ رشین کلیم کرتے ہیں کہ انہوں نے یوکرینینز نے ایک انڈر گراؤنڈ نیچے بنایا ہوا تھا بڑا گہرا ایک آپریشنل روم، جس میں کہ نیٹو کے آفیسرز موجود تھے جو کہ وہ ان کو پلاننگ وغیرہ میں مدد کرتے تھے یوکرینینز کو۔ تو لیٹسٹ ویپن جو استعمال کیا رشیا نے، جو بڑا گہرائی میں جا کے ہٹ کرتا ہے، اس ویپن یعنی اس میزائل کے ذریعے غالباً انٹیلیجنس انفارمیشن موجود تھی، اور یہ خبر باہر نہیں نکالی گئی، جبکہ کہا جاتا ہے کہ نیٹو کے کافی آفیسرز جو تھے اس آپریشن روم میں رشین میزائل سٹرائک کی وجہ سے مارے جا چکے ہیں۔ سو یہ وہاں پہ صورتحال ہے، جو کہ ڈاکومنٹس میں جو کچھ نظر آیا وہ اب معلوم ہوتا ہے کہ اس میں سے بہت سارا جھوٹ بھی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔